그럼 그것도 빼야 되나요? 실리콘? 당연하죠. 그래도 수술 끝나고 다시 넣어주실 거죠? 집어넣고 키우는 건 그쪽 선생님이랑 이야기하세요. 집어넣고 키우는 건 이쪽에서 얘기하라고. 그러니까 수술 초기에는 가슴 만지지 말라고 했잖아요. 저는 안 만졌는데요. 어디 한번 봅시다. 자. 네. 어? Selamat datang di Gadgetener, Korea, Japan, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Lady Daddy, yang menceritakan tentang seorang bocah yang mencari ayah kandungnya, tapi ternyata ayahnya sudah menjadi wanita. Gimana maksudnya? Daripada bingung, mending kita langsung skuidah. Film berawal pada seorang pria yang sedang selingkuh. Tapi ternyata cuma sedang syuting. Di tempat syuting ada wanita bernama Jihyun. Dia bertugas mendokumentasi proses syuting. Dan kelihatannya dia kepincut oleh seorang lelaki pembuat properti orang-orangan hyperrealis bernama Junsok. Beralih ke seorang dokter bernama Boyong yang sedang melakukan konsultasi tentang implan boing-boing pada pasiennya, yaitu artis di tempat syuting tadi. Karena disuruh bertemu dokter spesialis tentang perimplanan, maka bertemulah dia dengan dokter Min-gyu. 어디 한번 봅시다. 자. 네. 견적 내느라고. 빨리 나와, 늦었어. 양쪽 다 빼고 코젤 250cc 주입합시다. Amat sangat profesional. Ternyata dua dokter ini adalah pasangan suami istri. Dan hari ini adalah hari ulang tahun anaknya. Di tempat yang sama, Jihyun dan Junsok juga sedang makan siang. Karena hari ini adalah tepat 1 tahun mereka pertama kali bertemu, Junsok sudah menyiapkan sesuatu. 아주 나쁜 놈이야, 아주 나쁜. Tapi ternyata polisi cuma salah paham. Junsok dikira pembunuh karena menaruh properti syutingnya di mobil. 이거 꼭 찔러야 돼요? 머리 좀 꽉 잡아봐요. 갈 빠져 있으면 감독님 엄청 지랄하실 건데 이거 왜 이렇게 안 들어가지? 사랑합니다. 네? Apa dah? Tiba-tiba nyatain cinta masa? 굴려. 이벤트는 많죠. 고백은 해야 되겠어. 근데 이거 왜 이렇게 안 들어가 이거? 미안해서 한 대만 찔러봐요. Beralih ke mereka. Min-gyu memberi anaknya yang bernama Yubin satu permintaan yang pasti akan dia kabulkan. Yubin pun meminta diperbolehkan menyetir. Tapi tentu Min-gyu larang. Yubin lalu mengganti permintaannya. 그러면 그거 말고 다른 소원 말해봐. 진짜? 친아빠 찾아주세요. Min-gyu benar-benar kaget mendengar itu. Yubin jadi bete karena lagi-lagi permintaannya diabaikan. 이것들이 대체 어디서 쏘는 거야? 아까부터 계속 총소리 들렸잖아. 저격병 있으면 빨리 숨어야지. 아니 그게 저격병인지 아닌지 어떻게 하냐고. 얼마나 쉬운데. AK 자체는 조구동동, 주동동동, 주구동동. 파워풀은 따라랑 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 따라랑. AUG는 다다랑 다다 다다랑 다다랑 단다랑. Anjay ini anak, bisa hafal suara-suara tembakan. Yubin tambah bete karena ayahnya cupu main game. Istrinya berkata kalau Min-gyu mungkin terlalu memanjakan Yubin. Makanya dia berkelakuan tanda kutip seenaknya. Junsok mengantar Jihyun pulang. Berniat pengen mampir ke apartemen Jihyun. Tapi Jihyun larang. 잠깐만요. 그거 사랑한다는 거죠? 뭐가요? 카드 결제일 기억한다고. 카드 사랑하는 거 아니잖아요. 사랑까진 아니더라도 좋아하는 건 맞죠? 그쵸? 기억력이 좋은 거예요. Lah, kalau kagak cinta ngapa lu pacaran, kocak? 가란다고 가니? 놀랐잖아. Teman Jihyun main ke apartemen Jihyun.
Walaupun dari pembicaraan tadi terlihat kalau dirinya belum mencintai Junsok, tapi ternyata dia mengkoleksi foto-foto Junsok. Dia bernama Yongkwang. 이 우리 세계가 이 또 시승시 가자 그러면 또 바로 시동 걸거든. 어? 그래서 딱 그 여자 태우고 드라이브 쫙 가는데 바람 살랑살랑 불지. 이게 딱 키스 타임이거든. 막 키스에 막 불이 붙으면서 혀가 이렇게 왔다 갔다 하는 순간 이게 눈을 딱 뜨고 이러면서 나를 보는 거야. 완전 시끄럽잖아. 아 스탑 잠깐. 아 왜 눈 뜨고 키스요? 내가 이렇게 물어봤더니 참. 내가 눈 뜨나 안 뜨나 보려고 그랬대. 야 여자들은 원래 그런 게 궁금하냐? 너 그러고 다니는 거 네 와이프가 알아? Dan kelihatannya mereka benar-benar cuma berteman. Besoknya, saat Yubin main ke warnet, dia meminta teman warnetnya untuk mencarikan informasi tentang ayah kandungnya, dan kalau berhasil, dia akan diberi item langka di game. Di sisi lain, Mingyu juga ternyata mencari informasi tentang ayah kandung Yubin ke kantor polisi. Yang ternyata ayah kandung Yubin adalah Jihyun. Mingyu dulunya adalah dosen kedokteran dari Jihyun dan Boyong. Memang dari dulu, Jihyun tertarik dengan yang namanya fotografi. Besoknya, saat mereka sedang siap-siap, 잠깐만. 뭐예요? 아무것도 아니야. 보여주세요. Yubin curiga dengan SMS itu. Dari perbincangan mereka, Jihyun kelihatan seperti mau-mau tapi malu. Mingyu dan Boyong sama-sama punya acara kedokteran yang harus dihadiri selama beberapa hari. Yubin pun jadi didaftari English Camp. Tapi, di tengah jalan, teman Yubin menjemputnya. Dengan alasan kakeknya meninggal. Kesempatan ini dia pakai untuk mencari ayah kandungnya. 뒤로 걸어봤어요? 사막에 사는 어떤 사람이 너무 외로워서 자기 발자국이라도 보려고. 세상을 믿고 싶을 땐 뒤로 걸어본다. 이렇게 세상을 등지고 걷는 것은 등 뒤에 있는 세상을 끝끝내 그런 시가 있어요. 등 뒤에 있는 세상을 믿고 싶다는 말. 아직 모르겠어요. 등 뒤에 있는 세상이 어떤 세상인지. 지현 씨 등 뒤에 있는 세상은 참 아름답고 우리 둘이 꼭 함께 가야 되는 그런 세상이에요. 그렇게 보여요? 네, 꼭 그렇게 봐야만 돼요. Sepulang dari sana, akhirnya Jihyun mempersilahkan Junsok mampir ke apartemennya. Jihyun mengkoleksi banyak kamera. Bahkan, dia tahu suara shutter dari setiap kamera. Emang ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dikira bikin makanan apa gitu. Ternyata cuma telur rebus. Di tengah asik makan telur, datang Yubin mencari ayahnya. Tapi Jihyun seperti benar-benar tidak tahu kalau dia punya anak bernama Yubin. Alhasil Yubin pun pergi dari sana. 갑니다. 저기 앞으로 내가 어딜 가든 어디 간다고 말하고 다닐게요. 세상 사람 다 몰라도 준서 씨는 내가 어디 있는지 알 수 있게요. 지금 이거 사랑한다는 거죠? Cie. Di tengah Jihyun kesemsem, tiba-tiba malah kedatangan polisi. Dia dipanggil ke kantor polisi karena Yubin mencari ayah kandungnya yang bernama Jihyun. Tapi di apartemen itu cuma ada 2 orang yang bernama Jihyun. 내가 언젠가 이런 날 올 줄 알았어. 글쎄 내가 아닌 것 같다니까. 아이고, 그걸 믿고 사는 내가 미친 여자 내가. 꼬마야, 네 엄마 이름이 뭐야? 김보영이요. 아니면 광주보영이? Mendengar nama Boyong, dia mulai mengingat masa lalunya saat masih mahasiswa, saat dia masih seorang pria. Dia memang dekat dengan Boyong. Dan suatu hari, saat dia mabuk-mabuk berdua, terjadilah kecelakaan. Jihyun yang merasa bersalah mengabaikan Yubin pun akhirnya mendatanginya. Dia mulai menanyai asal-usul Yubin yang ternyata benar-benar mengarah pada kesimpulan kalau Yubin adalah anaknya. Pada akhirnya dia mengaku sebagai bibinya dan memperbolehkan Yubin bermalam di apartemennya. Yongkwang menyarankan untuk melakukan tes DNA. 그러다 진짜 아들이면? 쌤 까야지. 이제 와서 네가 아빠 노릇 할 순 없잖아. 이왕 이렇게 된 거 차나 한 대 사라. Apa hubungannya sama beli mobil, anjing? Pulang dari sana, Jihyun langsung melakukan tes DNA. 친생관계 확인하실 2분 모근이 필요한데 애기 아빠 혹은 아빠라고 추정되는 사람의 머리카락도
Dokter aja sampai bingung. Yubin selalu menanyai apakah ayahnya akan datang. Tapi ya gimana? Jihyun kan sekarang udah jadi perempuan. Yubin pun menangis karena lagi-lagi dia tidak akan bertemu dengan ayahnya. 잠시만요. 울지 마. 너 계속 울면 아빠 못 오게 한다. Langsung berhenti nangis dong. Di tengah perjalanan ke tempat kerja, Junsok menanyai masa lalu Jihyun. Tapi dirinya berkata kalau dia tidak punya masa lalu. Jihyun belum siap memberitahu kalau dirinya transgender. Sepulang kerja, Yubin ke Gap sedang memainkan koleksi kamera Jihyun. Karena sedang stres, akhirnya Jihyun pun marah-marah pada Yubin. Tapi saat di kamar, dia tidak sengaja melihat diari Yubin yang bertuliskan kalau dirinya amat sangat pingin punya kenangan dengan ayah kandungnya. Jihyun jadi agak merasa bersalah. 그렇게 정리하면 안 돼. 이거랑 이거랑은 소리가 비슷한데요? 얘들은 얘랑 비슷하고. 어떻게? 얘는 추르르륵 하고 얘는 추라르륵 해요. 그럼 얘는? 추킹. 이거는? 차캉. Dia kaget karena Yubin punya skill yang mirip dengan dirinya. Besoknya, 진서 씨, 우리 헤어져요. 예? 욕심이 너무 컸나 봐요. 미안해요. 아들이 있어요. 지현 씨. ternyata belum siap guys. Dia akhirnya malah meminta Junsok membuatkan dirinya wig beserta kumis dan jenggot. Dia beralasan kalau mulai banyak kasus pelecehan di dekat apartemennya. Makanya dia pingin berdandan seperti pria supaya tidak menjadi korban. 하여간에 그 밤길에 여자 괴롭힌 놈들은 진짜 막 계속 사형을 시켜야 된다니까요. 잠깐만요. 달복이라 하는데 얘를 이렇게 들고 다녀요. Jihyun pun pulang dengan dandanan prianya. 누구세요? 아빠세요? 혹시 티나니? 뭐가요? 아니 뭐 아빠 여기 있는지 어떻게 알았어? 새아빠 핸드폰에 적혀 있어서. 아빠, 다시 엄마랑 같이 살면 안 돼요? 아 그건 안 되고 어른들은 네가 모르는 그런 게 있어. Awkward but awkward. Yubin pun ngeh kalau ayahnya punya tonjolan di dadanya. Jihyun berkata kalau tonjolan di dadanya itu dia dapatkan karena demen olahraga. 자자. Yubin bingung kenapa ayahnya benar-benar terlihat seperti wanita. Di jalan pulang setelah menghabiskan waktu seharian bersama, mereka melihat kumpulan pemuda yang sedang membuli seseorang. Karena pingin terlihat keren di depan anaknya, Jihyun pun melabrak anak-anak pembuli itu. 뭐야, 씨. 잠깐. Akhirnya Yubin percaya kalau ayahnya jago berantem. Yubin jadi meminta Jihyun mengajarinya berantem untuk melawan temannya di sekolah yang seorang pembuli. 우와 알았어. 아빠가 다 해줄게. 아이들. 그쪽으로 가지 마요! 또 죽었다. 아빠는 왜 여자같이 말해? 누구 언제? 총소리 들리면 빨리 도망가야 돼. 시키다 이런 저격병인가? 총소리 들려? 총소리만 구분하면 금방 레벨 올리시는데 또 뭐 들었어? 그 다당다당 다다르다당 다당당. 그건 AUG인데 한 방 맞으면 바로 죽어. 그러면은 그 바랑둥둥둥 바랑다당다당 그거는? 그건 LAG5A1인데. 아빠. Karena melihat skill ayahnya yang sama persis dengan dirinya, Yubin pun makin yakin kalau Jihyun adalah ayahnya. Hubungan mereka berdua jadi terasa hambar karena Jihyun selalu merasa bersalah tentang kebohongannya. Hasil tes DNA keluar. Tapi sepertinya Jihyun tidak butuh itu lagi. Karena dia sekarang yakin kalau Yubin betul-betul anaknya.
너 영광이구나. 인사 유빈아. 아빠 친구. 아빠 친구? 그 아들이구나. 너네 아빠 남자다. Momen itu pun dipakai Yongkwang untuk mengancamnya supaya dia membeli mobil. Emang kampret nih sales mobil. Malamnya, tidak sengaja saat Junsok pingin mampir ke apartemen Jihyun, dia melihat Yongkwang keluar dari sana. Dia pun menanyai hubungannya dengan Jihyun. 누구세요? 좀 친한. 그래서 누구신지. 누가요? 어떤 사이신지. 지현이 고등학교 동창인데 무슨 일로 그러세요? 당신 우리 마누라가 보냈지? Emang susah kalau tukang selingkuh. Meskipun sedikit licik, Yongkwang adalah teman yang baik. Dia sangat ingin temannya punya pasangan yang benar-benar mencintainya, apapun yang terjadi. Tapi pada akhirnya, lagi-lagi pembicaraan mengarah pada membeli mobil. Emang sales mobil sejati. Malam itu Jihyun memperlihatkan koleksi fotonya pada Yubin. Tapi Yubin agak bingung kenapa ayahnya menyimpan foto pria. Malah segala dipuji-puji lagi. Lalu Jihyun berjanji akan membawa Yubin melihat bebek yang bisa terbang ini. Besoknya, di tempat kerja, Jihyun meminta saran gerakan-gerakan berantem pada sutradara. Di sisi lain, Boyong yang khawatir pada anaknya menelpon pihak English Camp. Akhirnya mereka pun baru tahu kalau Yubin selama ini tidak ikut English Camp. Mereka langsung buru-buru pulang mendengar anaknya yang hilang. Teman warnet Yubin dijadikan tersangka. Saat Jihyun kembali pulang, tiba-tiba Yubin tidak ada di sana. Dia pun mencarinya di sekitaran apartemen, tapi tidak ketemu. Dan saat kembali, 아빠! 너 왜 이렇게 말을 안 들어? 왜 이렇게 성을 때려? 아니. ayah dan ibu Jihyun ternyata mampir ke sana. Dengan santainya, ayah Jihyun memutuskan kalau Yubin akan dia urus. Tiba-tiba Junsok datang. 당신 뭐야? 네가 유괴범이야? 애 어딨다? 나 지연이 애빌세. 아버님, 그간 기체호이랑 망강하십니까? Jia. Junsok kaget karena dia baru tahu kalau Jihyun sudah punya anak. Dengan penuh kepercayaan diri, Junsok pun mengatakan kalau dirinya siap menjadi ayah Yubin. Jihyun langsung menyeretnya keluar. Pada akhirnya, Jihyun pun mengaku. 말을 하지 말까 많이 고민했어요. 아무렇지도 않아요, 나. 미안해요. 앞으로 내가 정말 좋은 아빠 돼줄게요. 유빈이 아빠예요. 예, 알아요. 내가 유빈이 아빠라고요. 예. 예? 지현 씨가 남자였던 적 그냥 남자 몸에 갇혀 있었어요. 너무 아파요. 숨길 생각 없었어요. 무서웠어요. Junsok kebingungan meresponnya. Di tengah mengkhawatirkan Yubin, Mingyu tiba-tiba kepikiran kalau Yubin kan selalu bermain di warnet. Dia pun meminta polisi melacak titik terakhir Yubin login di warnet mana. Junsok yang stres pun mabuk-mabukan bersama Yongkwang. Yongkwang si sohib yang baik berkata, yang terpenting adalah apa yang ada di dalamnya. Maksudnya hatinya ya, bukan tampak luarnya. Mau bagaimanapun casingnya, Jihyun tetaplah Jihyun. 차나한테 계약합시다. 내가 미리 다 써놔놨어. 여기랑 여기랑 여기 사인만 하면 돼요. 손에 힘 빼고. Anjing, asal nyuruh orang tanda tangan baik. Besoknya Junsok pun merenungi apa yang dikatakan Jihyun saat itu. Teman warnet Yubin akhirnya tertangkap. Dia dianggap sebagai penculik. Tapi karena dia menyebut nama Jihyun, mereka langsung pergi ke apartemen Jihyun. Tapi Jihyun dan Yubin tidak ada di sana. Jihyun sedang menepati janjinya mengajak Yubin melihat kawanan bebek yang bisa terbang. 뭐? 찾았어? 야! Jia, gocek dia. Tololnya, polisi ini seenaknya masuk ke set syuting yang mengakibatkan mobilnya hancur dikira properti syuting. Mereka kesana menemui Junsok.
지현이가 우리 아들 데리고 있는데 어디에 있는지 아세요? 그놈 아니에요. 그 여자예요. 세상에서 제일 예쁘고 귀여운 여자예요. 지현 씨는 약속 지켰어요. 자기가 어디 있는지 세상 사람들이 다 몰라도 나는 알게 해주겠다고. 그러니까 조금만 더 기다려줘요. 이건 우리 문제예요. 아니요, 우리 문제예요. Cie, Yubin berhasil melihat kawanan bebek yang bisa terbang. Malam harinya saat Jihyun ingin jujur kalau dirinya tidak bisa menjadi ayahnya lagi karena sudah transgender, Yubin malah keburu tidur. Tidak lama setelah itu, Yubin yang dipindahkan ke tenda mengerang kesakitan. Jihyun pun panik. Dia buru-buru menelpon ambulan. 분노. 이제 와서 아빠 노릇이 하고 싶었네? 호영아. 호영아. 잘 있었니? 안녕하세요. Yubin ternyata sakit usus buntu. Dan mungkin ini adalah kali terakhir Jihyun bertemu dengan Yubin. Tapi mereka berdua mungkin merasa bersalah karena menyudutkan Jihyun. Mereka pun berlari mengejar Jihyun, meminta maaf, dan tetap memberi Jihyun haknya untuk menemui Yubin. Pada akhirnya, Jihyun menjaga jaraknya dengan Junsok. Saat dia mengadakan pameran, Junsok pun datang. Junsok berkata kalau dirinya mencintai Jihyun, karena Jihyun tetaplah Jihyun yang dia cintai selama ini. Tidak peduli transgender atau apalah itu. Film pun diakhiri dengan 아빠, 뭐 하나 물어볼 게 있는데 아빠도 여자 좋아해? 엄마 자니? 이건 말이지. 남자들끼리만 비밀인데 세상 모든 아빠들은 다 여자를 좋아해. tamat. Entah apa maksudnya percakapan terakhir itu. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jujurlah selalu pada pasanganmu. Toh kalau dia benar-benar cinta, pasti dia akan terima kok kekurangan kita. Oke, jadi itulah cerita alur film Lady Daddy yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah ayah bercasing perempuan yang sedikit mengharukan ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.